structure qui concerne la structure cubique à face centrée, structure cubique à face centrée, ou bien un CFC par l'abréviation. Donc un CFC ou bien une structure cubique à face centrée. اولا غادي نوريكم ان كوبيك ا فاس سونطري كي كيكون. ندير لكم واحد الانيماسيون ولا واحد ميم واحد الديسان باش يبان لكم مزيان. دونك ها هو. دونك فوالا لا ستركتور cubique à face centrée. Donc cubique à face centrée, si vous croyez bien, الا كتلاحظوا معنا مزيان هنايا غادي يبان لكم بلي ها 4 اتوم اون اتوم دون لو سونتر. صافي يبان لكم داكشي مزيان. فوالا انا دار لي فاس بحال الا شدينا الكوب وقلبناه واحد شويه باش يبان لكم مزيان. واخا كيبانوا لكم لي زاتوم هنايا مخربقين فوالا كوم سا، كيبانوا لكم لي زاتوم مخربقين، ولكن راه خص يكونوا بحال هكا باش هادشي باش يبان لكم مزيان، باش يبان لكم مزيان كيفيك فاس سونطري. فوالا الا كتلاحظوا معنا هنا عاوتاني واحد الفاس، ها واحد الفاس، كل فاس كتكون واحد لاطون في السونطر. راه كيبان لكم مزيان، كنظن بلي باين، ما عندنا حتى شي اشكال مع هذا كوبيك فاس سونطري. Donc voilà la structure CFC, cubique à face centrée. Les sommets ont 8 atomes et les centres des faces ont 6 faces, donc 6 atomes les centres des faces. Donc 6 atomes dans le centre des faces. Donc d'abord نحاولوا نديروا لي كولور هنا باش نعزلوا لي كوش باش يبان لنا على حساب داك ليكزومبل بريسيدون، باش يبان لنا داكشي مزيان. على حسب داك ليكزومبل بريسيدون كيبانوا لينا لي زاتوم مخربقين. من هنا دابا من هاد الستركتور غادي نخرجوا هادوك لي زاتوم اللي كيبانوا لكم مخربقين. دونك فوالا. دونك الاولى تبقى الاولى بالاحمر، وتبقى الثانيه بالزرق، وتبقى الثالثه بالخضر، تبقى الرابعه هي بحال قلتي تبقى الاولى، تبقى الرابعه هي تبقى الاولى. دونك عندنا هنا على 3 طبقات، واحد تبقى الاولى بالاحمر، تبقى الثانيه بالزرق، وتبقى الثانيه بالخضر. دونك فوالا لا كوش اللي بروج اي لا كوش اللي بالبلو اي لا كوش اللي بالفيغ. فوالا. دونك دابا غادي نحاول ديك لاطوم اللي كاينه في اللور كاع اللي بالاحمر غادي نحاول نرجعوها في ليطا غيال بالشكل الحقيقي ديالها، نكبروها باش يبان لنا داكشي مزيان. فوالا. دونك ابخي الكوش الثانيه اللي بالزرق فوالا درناهم كاملين. ابخي لا كوش الثالثه اللي بالخضر، فوالا لا كوش الثالثه اللي بالخضر. ابخي لا كوش لا كوش اللي بالاحمر، لا كوش اللي بالاحمر هي بحال ديك لا كوش بحال هادي. دونك فوالا. دونك دابا كيبانوا لينا لي زاتوم مخربقين كيما ديك الساعات، ولكن الشكل الحقيقي ديالهم هو هذا. دونك فوالا نرجعوا للحاله الاصليه باش نخدموا هادشي مزيان. Donc après غادي نمشيو maintenant غادي on va commencer notre cours. Donc voilà un CFC. Donc voilà un CFC descriptif un atome à chaque sommet. Donc à chaque sommet on a un atome à chaque sommet et un atome au centre de chaque face. Donc à chaque face on a un atome. Voilà. Donc 8 pour les sommets et 6 pour le centre des faces. Donc pour calculer le nombre de motifs, Z égale à 8 fois 1 huitième. Voilà. 8 fois 1 huitième, 8 des sommets fois 1 huitième, plus 6 fois 1 demi. Pour les centres des faces, on multiplie par 1 demi. Pour les centres des faces, on multiplie par 1 demi. Donc 8 fois 1 huitième, plus 6 fois 1 demi égale à 4. Donc 4 atomes par maille. Donc pour le paramètre de la maille, c'est A, l'arête du cube, c'est la baie, l'arête du cube, la baie. Donc relation entre A et R, donc la relation entre le rayon de sphère et le paramètre A. Donc on sait
suppose ici on a dans le plan donc le contact entre les atomes selon le petit diagonal. Donc ici donc contact selon le petit diagonal c'est a racine de 2, petit diagonal c'est a racine de 2. Donc dans le plan de compacité dans le plan de compacité sur le petit diagonal, donc on a donc a racine de 2 c'est a racine de 2, petit diagonal c'est a racine de 2 est égal à 4r. 1 2 3 4, donc 4r. Donc a racine de 2 égale à 4r. Donc voilà, a racine de 2 égale à 4r. Pour la coordinate, non, nombre le plus proche voisin égale distance à égale distance d'un atome donné. Donc si 12, donc c'est la distance entre les atomes, c'est a racine de 2 sur 2, c'est la distance. Donc par exemple ici on a a racine de 2 sur 2. Donc on va faire cette animation pour bien comprendre. بالنسبه لهاد الاطوم اللي كاينه في السومي اللي بالزرق، نشوفوا شحال من اطوم اللي كاينه في السونتر. باش نعرفوا شحال من اطوم اللي كاينه في السونتر ما يمكوش عندنا 4 اطوم، في الفوق عندنا 4 وفي التحت 4، دونك 4 صافي 12، دونك nombre de coordination c'est 12. Donc après on va passer à la compacité. La compacité c'est égal à le volume, donc la compacité égale volume occupé par les atomes, par tous les atomes fois volume de la maille. Donc le volume occupé égale à z fois le volume de sphère, donc de sphère. Z fois le volume du sphère égale volume occupé. Donc volume du sphère c'est 4 sur 3 PR cube et Z égale à 4. Voilà. Donc A, on a A. Donc ici on a A égale 4 sur racine de 2 R. Donc c'est A. Donc la compacité égale à 74%. Donc le vide c'est 26. Donc le vide c'est 26. On a 26% de vide. Donc CFC c'est le plus compact, je crois. Donc pour la masse volumique, ici on a Z pour la masse volumique. Z fois M, donc la masse molaire c'est M. Donc Z fois M fois N Avogadro fois A au cube. Donc pour le site tétraédrique, on a donc pour les sites tétraédriques c'est voilà le tétraèdre. Donc le site c'est le centre de gravité, voilà. Donc le site tétraédrique, le centre d'un tétraèdre à égal à 4, à égale distance de 4 atomes. Donc ici pour déterminer le nombre de sites tétraédriques dans un CFC, on va diviser la structure, on va diviser la maille par 8. Donc on va prendre un huitième, de cette maille. Donc petit cube c'est un huitième. Voilà, on va séparer, donc on va obtenir voilà une atome là, une là, donc voilà et voilà. Donc on a ici 4 atomes, les 4 atomes forment entre eux un tétraèdre, voilà, et le centre de gravité c'est le centre de ce cube là. Donc centre de gravité, donc on a dans toute la maille on a 8 petits cubes, donc 8 petits cubes identiques, donc sont égaux. Donc on va multiplier par 8 et on va obtenir 8 sites tétraédriques. Donc pour un CFC on a 8 sites tétraédriques. Donc on va faire une animation pour bien comprendre. Donc غنمرو دابا لي سيت اوكتايد لي سيت تيترايدريك عفوا لي سيت تيترايدريك كوم دونك كيكونوا عندنا 3 ديال لي زاتوم في 3 ديال لي زاتوم اون اتوم في داك الفيد، فوق داك الفيد كتكون عندنا اون اتوم.
دونك نرجعو هادشي للحالة الأصلية ونبينو ليكم داك التيترايدر تيترا فوالا. دونك واحد في التحت. المهم كيكون المجموع ديالهم في السي اف سي كيكون 8، المجموع ديالهم في السي اف سي كيكون 8. دونك فوالا 8 ديال لي سيت. دونك هما بحال هكا كيكون 8 ديال لي سيت. غادي نحاولو كاع نديرو هادشي مزيان باش يبان ليكم ابخي. دونك غادي نمشي لي سيت تيترايدريك. لي سيت تيترايدريك كيكونوا في البوزيسيون بوزيسيون بوزيسيون ان كار اي 3 كار بارابور ا سي. دونك فوالا لي سيت. دونك ها هما لي سيت تيترايدريك. عندنا 8 ديال لي سيت تيترايدريك، 8 ديال لي سيت تيترايدريك. دونك فوالا. دونك ها هما لي سي ها هما لي تيترايد ها هما. Donc voilà, on va faire projection des sites. Voilà les sites en bleu. Les sites c'est en bleu. Donc on va faire projection de 10 sites. Donc 1. Donc c'est un projet ici. Donc position 1K, 3K. Voilà. Donc pour toutes les sites on a position 1K, 3K. Donc 4 dans la position 1K par rapport à C et 4 dans la position 3K par rapport à C. On va passer à les sites octaédriques. Voilà les sites octaédriques. Voilà l'octaèdre et voilà le site. Site octaédrique, centre d'un tétraèdre égale distance à 6 atomes. On va faire un dessin pour bien parce que هذا شي شويه كيبان لينا مخربق. المهم هذا نرجعو ليه في الاخر نديرو هداك الانيماسيون باش تفهمو مزيان. دابا غادي نمرو نخرجو دوك لي سيت عندنا لي سيت اوكتايدريك لي سيت تيترايدريك. دابا غادي نحاولو نسبقو بلي سيت اوكتايدريك. دونك لي سيت اوكتايدريك سون دي سيت avec 6. Donc les sites octaédriques et les sites tétraédriques. Donc les sites octaédriques ناخدو هاد 3 وهذا دابا 6. دونك 3 اللي كاينين في السونتر دي فاس. دونك اللي كاينين في السونتر دي فاس عندنا 3 في الكوش الثانية و3 في الكوش الثالثة اللي بالخضر. دونك 3 هي 6. دونك هنا كيعطوك هاد لي 6 كيعطوك هاد لي 6 كيعطوك ان اوكتايدر. دونك فوالا. دونك كوم سا نحاولو نبينو هادشي مزيان. دونك فوالا. دونك ابخي نصغرو هادشي نرجعو كيما كان. دونك فوالا. ها هو دابا لوكتايدر هو هذا. شتي لوكتايدر عندنا. المهم ها هو لوكتايدر هو هذا. دونك هاد لوكتايدر كاين في السونتر ديال الكوب. هو اللي كاين في السونتر ديال الكوب. دونك لو سيت هو السونتر دو غرافيتي ديال لوكتايدر. هو لو سيت دونك السونتر ديال الغرافيتي مركز الثقل ديال لوكتايدر هو في الوسط. دونك داك الوسط هو كنقولو ليه لو سيت. دونك هذا هو لو سيت. دونك عندنا دي زوتر سيت بحال دابا هادو ولكن كيكونوا عندنا دي زاتوم في لي ماي لي زوتر ماي. دونك فوالا. عندنا هنا شي 12 على حساب لي زاغيت. كيكونوا السونتر دو غرافيتي ديالهم كيكون في لي زاغيت. غالبا كيكون في لي زاغيت. دائما كيكون في لي زاغيت. وباقي لينا شي وحدين راه مازال ما درناهم ما نسيناهم بحال دابا هنايا وهنايا باقي لنا دي زاغيت. المهم اي فكل سونتر كل اغيت كيكون عندنا السونتر دو غرافيتي. دابا غادي نبينو لي سيت. دونك هنايا لي سيت هما هادو. دونك لي سيت هادو لي سيت اوكتايدريك هما
لي سيت اوكتايدريك كيكونوا ديما في لو سونتر دي زاريت، وحدا في السونتر ديال الكوب، وحدا في السونتر ديال الكوب، وكل سونتر دي زاريت كنلقاو فيه ان سيت اوكتايدريك. دونك فوالا سيت اوكتايدريك هما اللي بالبيض، هما لي زاتوم اللي بالبيض هما لي سيت اوكتايدريك. دونك فوالا، دونك غادي نمثلو دوك لي زوكتايدر. ماتنون اون فا نمثلو داك الاوكتايدر. فوالا ها واحد في السونتر، وهادو اللي في لي زاريت، كل عريض كنديرو واحد. المهم هادشي راه ساهل، ماشي شي حاجة صعيبة. هادشي راه كلشي غادي، كلشي راه عندو امكانيات باش يفهم هادشي، سا ليماجيناسيون وصافي. دونك باقي لينا شي وحدين فهنا باش ما يتخربق داكشي. المهم متنساوش هادو اللي في الجنب. دونك فوالا ابخي دابا ملي شفنا داك الانيماسيون بان لينا دابا هذا كاين عندنا واحد في السونتر. دونك واحد في السونتر، واحد في السونتر ديال الكوب، وعندنا 12 في لي زاغيت، 12 ديال لي سيت في لي زاغيت. ولكن هاد لي سيت كنضربوهم في انكار، هاد لي سيت كنضربوهم في انكار، هاد لي سيت كنضربوهم في انكار لحقاش كاينين في لي زاغيت. دونك une au centre du cube, donc un au milieu de chaque arête, donc plus un au milieu de chaque arête. Voilà, donc le milieu de chaque arête. Donc on a un plus 12 ديال لي زاريت كنضربوهم في ان كار. دونك الصوم ديال دونك المجموع ديال لي سيت اوكتايدريك سي 4 سيت اوكتايدريك بار ماي. دونك 4 عفوا 4 désolé je m'excuse, on a 4 sites octaédriques dans la maille CFC. Donc on va faire projection pour les sites octaédriques, voilà. بالنسبة لهادي اللي في السونتر كتكون في بوزيسيون ان دومي. فوالا بالنسبة لهادو 0 1، هادو اللي كاينين في هنا هاهو بحال دابا هادي وهادي ها هي عندنا 0 1، بحال هادي وهادي عاوتاني عندنا 0 1، بحال هادي وهادي عاوتاني عندنا 0 1، بحال هادي عندنا 0 1. هنا راه فيه 0 1، دونك توجور 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1. فوالا كاملين هادو 0 1. وبالنسبة لهادو كاين في هاد لي زاغيت عندنا ان دومي بوزيسيون بارابور ا سي ان دومي ان دومي ان دومي ان دومي. صافي هادشي راه باين. المهم دابا راه كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد البارتي ديال ستركتور كوبيك فاس سونطري.